Tutorial Islami Scene 1 take 2 Action. Gerhana merupakan momen yang tepat bagi umat Islam untuk bertafakur terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah, setelah melaksanakan sholat gerhana dengan berjamaah, dilakukan prosesi khutbah. Bagaimanakah caranya? Jangan kemana-mana karena Anda berada di Tutorial Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang khutbah sholat gerhana. Waktu khutbah sholat gerhana. Khutbah sholat gerhana dilakukan setelah melaksanakan sholat gerhana. Jika dilaksanakan sebelum sholat, maka khutbahnya tidak sah. Kemudian, tata cara khutbah sholat gerhana. Metode khutbah sholat gerhana sama dengan khutbah sholat Jum'ah, baik dari rukun maupun kesunahan. Hanya saja, ada beberapa syarat-syarat dalam khutbah sholat Jum'ah yang tidak diberlakukan, yaitu khutbah dengan berdiri, duduk di antara dua khutbah, khutbah dalam keadaan suci, dan menutup aurat. Meskipun begitu, tetap saja ada syarat-syarat khutbah sholat Jum'ah yang tetap berlaku dalam khutbah sholat gerhana, yaitu keharusan membaca rukun-rukun khutbah dengan berbahasa Arab, sima dan juga isma. Sima artinya hendaknya khutbah didengar oleh para jamaah, sedangkan isma hendaknya bagi khotib untuk memperdengarkan khutbah kepada para jamaah. Mengenai isi khutbah, disunahkan bagi khotib, baik pada khutbah yang pertama maupun yang kedua, untuk memerintahkan segenap umat Islam untuk menyegarkan diri bertaubat, mengerjakan amal kebajikan seperti sedekah dan sebagainya. Disunahkan juga bagi khotib selama khutbah berlangsung untuk memakai pakaian yang sederhana atau tidak bagus-bagus amat dan juga tidak memakai wangian. Rukun khutbah sholat gerhana. Yang pertama, membaca hamdalah atau memuji Allah dengan kombinasi lafadz yang mustaq atau tercetak dari masdar hamdun dan lafadz jalalah seperti Alhamdulillah. Rukun yang kedua, membaca doa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, berwasiat supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketiga rukun tadi dilakukan baik pada khutbah yang pertama maupun yang kedua. Rukun yang keempat, membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah dipaham pada salah satu khutbah. Namun, lebih utama dilakukan pada khutbah yang pertama. Rukun yang terakhir, mendoakan kebaikan yang berhubungan dengan akhirat kepada segenap umat Islam yang dilakukan pada khutbah yang kedua. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ruya amin Mughir bin Syu'bah radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankashifani li mautin ahadi wala li hayatih fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u ajarakumullah ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawil Islam wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم الأموات وانصرهم على معاناة الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Jamaah salat gerhana bulan rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan fenomena alam gerhana bulan yang sangat indah. Pada bagian ini, khatib dianjurkan menyampaikan materi khutbah yang berisi himbauan untuk bertaubat dan memperbanyak amal kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah kita melaksanakan sholat gerhana dan merenungi hikmah di balik itu, marilah kita akhiri khutbah ini dengan mohon ampunan dan juga mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Innahu jawadil karim raufur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والولاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفات والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدنا المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله الأكبر. Bagaimana? Mudah kan? Demikian tutorial Islami pada kesempatan kali ini. Jangan lupa follow akun media sosial kami yang lainnya. Nabi bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking merduni cahe turu. Kiu aswi. Run.